Assalamu alaikum. Thanks for clicking my channel English with Adam Yusuf. In our today lesson, inshallah, we shall translate the second page of Button, the first chapter of the first book. आज हम इंशाल्लाह बटन के सेकंड पेज की ट्रांसलेशन को देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करते हैं कि लास्ट पेज पे हमने लास्ट लाइन को पढ़ा था. What it is that gadget anyway. आर्थर मिस्टर स्टीवर्ट से पूछ रहा था, अच्छा बहरहाल बताइए ये मशीन है क्या. It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. मिस्टर स्टीवर्ट उसे जवाब दे रहे हैं कि इसकी वजाहत करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा. May I come in? क्या मैं अंदर आ जाऊं? If you are selling something, Arthur said. आर्थर उससे पूछता है कि आप कोई चीज बेच रहे हैं. मिस्टर स्टीवर्ट shook his head. मिस्टर स्टीवर्ट ने नफी अंदाज में सर हिलाया, नहीं. I am not से मुराद I am not selling anything. मैं कोई भी चीज नहीं बेच रहा. आर्थर looked at Norma. आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा. Up to you, she said. उसने कहा आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसे अंदर ले आए या इसे वापस भेज दें. He hesitated. Well, why not? He said. वो हिचकिचाया. क्यों नहीं, उसने कहा. They went into the living room. वो ड्राइंग रूम में चले गए. And Mr. Stewart sat in Norma's chair. और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ गया. He reached into a inside coat pocket. उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला. And withdrew a small seal envelope. और उसने एक छोटा बंद लिफाफा निकाला. Inside here is a key to the bell unit dome, he said. उसने कहा इस लिफाफे के अंदर घंटी बजाने वाला जो मेहराबी आला है उसकी चाबी है. He set the envelope on the chair side table. उसने कुर्सी के साथ पड़े हुए मेज पे लिफाफे को रख दिया. The bell is connected to our office. घंटी का राब्ता हमारे ऑफिस से है या घंटी हमारे ऑफिस से मुंसलिक है. What's it for? asked Arthur. आर्थर ने पूछा ये किस लिए है. ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ये ट्रांसलेशन के लिए पेपर में आया हुआ है. If you push the button, Mr. Stewart told him. Mr. Stewart ने उसे बताया कि अगर आप बटन को दबाते हैं. ये लाइंस पंक्चुएट करने के लिए आई हुई हैं. Somewhere in the world, someone you don't know will die. दुनिया के किसी हिस्से में आप जिसको जानते नहीं होंगे उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी. In return for which you will receive a payment of $50,000. इसके इव्ज में आपको $50,000 मिलेंगे. नॉर्मा stared at the small man. Stared mean gazed. टिकटिकी बांध के देखना, गौर से देखना. नॉर्मा ने छोटे कद वाले आदमी की तरफ गौर से देखा. He was smiling. वो मुस्कुरा रहा था. What are you talking about? Arthur asked him. आर्थर ने उससे पूछा आप किस बारे में बात कर रहे हो. Mr. Stewart looked surprised. Surprised mean बहुत हैरान होना. अमेज जो स्टार्टल्ड के मीनिंग में. मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया. बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, ही सेड. उसने कहा अभी तो मैंने आपको वजाहत की है, अभी तो मैंने बताया है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ. इज दिस अ प्रैक्टिकल जॉब? आस्क्ड आर्थर. आर्थर ने पूछा क्या ये कोई अमली मजाक है. नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं. द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन. जेन्युइन मीन असली, हकीकी के माना में इस्तेमाल होता है. और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ये दो हैं, ऑथेंटिक, ओरिजिनल. द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन. पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है, असली है. यू आर्ट मेकिंग सेंस, आर्थर सेड. आर्थर ने कहा कि तुम्हारी बातें जो हैं ये बिल्कुल समझ से बाहर हैं. यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव. आप हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम आप पे यकीन कर लेंगे. Who do you represent? demanded Norma. नॉर्मा ने पूछा आप किसके नुमाइंदा हो. Mr. Stewart looked embarrassed. Embarrassed mean upset, confused, परेशान के माने में है. ये लाइन पंक्चुएट करने के लिए आई हुई है. Mr. Stewart looked embarrassed. Mr. Stewart परेशान दिखाई दिया. I'm afraid I'm not at liberty. Liberty mean authorized to tell you that, he said. उसने कहा मुझे अफसोस है कि मुझे इसके बताने की इजाजत नहीं है.
However, I assure you, the organization is of international scope. یہ لائن بھی جو ہے پنکچویٹ کے لیے پیپر میں آئی ہوئی ہے. تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو تنظیم ہے یہ بین الاقوامی اہمیت رکھتی ہے. I think you would better leave, Arthur said, standing. آرتھر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا, میرا خیال ہے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. مسٹر اسٹیورٹ روز. مسٹر اسٹیورٹ کھڑا ہوا. روز رائز کی سیکنڈ فارم ہے جو عام طور پہ ہم سینٹینس میں بھی یوز کرتے ہیں, جیسا کہ the sun rises in the east. سورج مشرق سے نکلتا ہے. Of course, بلا شبہ. مسٹر اسٹیورٹ روز. Of course, مسٹر اسٹیورٹ نے کہا بلا شبہ جو ہے مجھے جانا چاہیے. And take your button unit with you. اور اپنا بٹن یونٹ بھی ساتھ لے جاؤ. Are you sure you wouldn't care to think about it for a day or so? کیا آپ ایک یا دو دن کے لیے سوچیں گے نہیں؟ آرتھر picked up the button unit. آرتھر نے بٹن یونٹ اٹھایا and the envelope اور لفافہ and thrust them into Mr. Stewart's hands. اور انہیں مسٹر اسٹیورٹس کے ہاتھوں میں تھما دیا. He walked into the hall. وہ ہال میں سے ہوتا ہوا and pulled open the door. دروازے پہ پہنچا اور دروازہ کھولا. I shall leave my card, said Mr. Stewart. مسٹر اسٹیورٹ نے کہا میں اپنا کارڈ چھوڑے جا رہا ہوں. He placed it on the table by the door. اس نے دروازے کے ساتھ میز پہ اسے رکھ دیا. When he was gone, جب وہ چلا گیا, Arthur tore it in half. آرتھر نے اسے آدھا پھاڑا. Tore tear کی سیکنڈ فارم ہے. tear مانا ہوتا ہے پھاڑنا, tore پھاڑا, اور torn اس کی تھرڈ فارم ہے. Arthur tore it in half. آرتھر نے اسے آدھا پھاڑا and tossed the pieces onto the table. اور اس نے ان ٹکڑوں کو میز پہ اچھال دیا. Norma was still sitting on the sofa. نورما ابھی تک صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی. What do you think it was? she asked. اس نے پوچھا آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ He don't care to know, he answered. اس نے جواب دیا مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. He tried to smile but couldn't. وہ مسکرانا چاہتی تھی, اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکی. Aren't you curious at all? Curious mean inquisitive, interested. اس نے پوچھا کیا آپ کو بالکل اس بارے میں کوئی متجسس نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں آپ بالکل متجسس نہیں ہے. No, he shook his head. اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں. After Arthur had returned to his book, اس کے بعد جب آرتھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گیا, نورما went back to the kitchen. نورما باورچی خانے میں واپس چلی گئی and finished washing the dishes. اور برتن دھونے کے کام کو ختم کیا. یہ لائن بھی پنکچویٹ کرنے کے لیے پیپر میں آئی ہوئی ہے. Why won't you talk about it? نورما اس سے پوچھتی ہے کہ آپ اس بارے میں کیوں بات نہیں کریں گے. نورما asked. نورما نے پوچھا. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. آرتھر اپنے دانت غسل خانے میں صاف کر رہا تھا تو اس نے اپنی نظریں جو ہیں وہ گھمائی. He looked at her reflection in the bathroom mirror. اس نے غسل خانے کے آئینہ میں اس کے عکس کو دیکھا. Doesn't it intrigue you? کیا آپ کو یہ متجسس نہیں کرتا؟ Intrigue بھی بہت اہم ورڈ ہے. یہ synonyms کے لیے پیپر میں آ جاتا ہے. اس کے two most important synonyms یہ ہیں. Fascinated, interested. It offends me, Arthur said. Offends کا مطلب ہے اشتعال انگیز کرنا, غصہ دلانا. Offense بھی بہت اہم ورڈ ہے. اس کے بھی synonyms پیپر میں آ جاتے ہیں. اس کے most three important synonyms یہ ہیں. Upset, displeased, annoyed. It offends me, Arthur said. آرتھر نے کہا یہ مجھے غصہ دلاتا ہے. مجھے اس کا نام سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے. With this sentence, the translation of the second page has completed. اس کے ساتھ ہی دوسرے پیج کا ترجمہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم پیج نمبر 3 کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. تب تک کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ اس کی رحمت آپ پہ رہے. اللہ حافظ.